जिससे ईरान के कौमी मफाद को, उसके इमेज को, उसकी साख को मजीद नुकसान पहुंचेगा। और मैं समझता हूँ ईरान के जो अवाम हैं और जो बाशऊर सियासी क़यादत है, उनको अपनी IRGC और जो तस्वीराती और जो नजरियाती क़यादत है, उनको ये बात बावर और करानी और समझानी चाहिए कि ईरान के अवाम, ईरान की सोच, उनके नजरिए और उनका कौमी मफाद इसमें है कि वो अमन और इस्तेहकाम की पॉलिसी पे कारआमद हो। और इस खित्ते में अब तभी उसकी न सिर्फ माशी मसाइल हल होंगे बल्कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होगी। लेकिन अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अंदाज में वो हमले अपने तमाम नेबरिंग मुसलमान ममालिक के ऊपर करता रहेगा तो वो अपने लिए मसाइल में मजीद इजाफा करेगा। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से, एक जानिब जो ईरान का नजरियाती बयानिया है वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त अल्फाज पर मबनी रहा है, लेकिन हकीकत में आपको नजर आता है कि डायरेक्टली ईरान जो है अमेरिका और इसराइल से मुखासमत मोल नहीं लेता, बल्कि जो दीगर मुताहरिब तंजीमें हैं उनकी इनडायरेक्टली खुशपनाही करके, जिस तरह हिजबुल्लाह है, हमास है, हुती है, उनकी सपोर्ट तो करता है, लेकिन वो इसमें एहतियात का पहलू ये रखता है कि इसराइल और अमेरिका से डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। लेकिन एक जानिब ये पॉलिसी है और दूसरी जानिब अपने नेबरिंग उन मुसलमान ममालिक के ऊपर हमला किया जाता है तमाम आलमी कवानीन के खिलाफ, जिनके साथ ईरान के देरीना खैर सगाली के ताल्लुकात भी रहे हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान, शाम और इराक में ईरान के हवाले से मुस्बत सोच पाई जाती है, लेकिन अगर ईरान का तर्ज अमल इस मुस्बत सोच को खराब करने के लिए मुतरादिफ है और इन ममालिक पे हमला किया जाता है, तो मैं समझता हूँ ईरान अपने दोस्तों में मजीद कमी करेगा और अपने दुश्मनों में इजाफा करेगा और अपने अवाम और कौम के सिफारती, सियासी, माशी मसाइल में मजीद इजाफा होगा। यकीनी तौर पर इन मसाइल में इजाफा तो होगा। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये कहिएगा कि अब एक एक्शन आया ईरान की जानिब से, उसका रिएक्शन हुआ जो पाकिस्तान ने अभी दिया, अब ये सिलसिला यहीं पर रुक जाएगा या फिर आप इसको मजीद आगे चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इसका ये जो आपका सवाल है, इसका ओनस जो है वो ईरान की क़यादत के ऊपर है कि ईरान पाकिस्तान की जो महदूद, केयरफुल, रिस्पॉन्सिबल, रिटेलिएटरी, लॉफुल कार्रवाई है उसको एक लेसन समझे, उससे सबक हासिल करे कि कोई गैर मोहतात जो इस तरह की सरगर्मी और हमला है उसकी प्राइस ईरान के कौमी और अवामी सतह पे उसको अदा करनी पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या तनाज़ा नहीं चाहता। अलबत्ता अगर ये मैसेज और ये लेसन ईरान की क़यादत ड्रॉ करती है कि इससे ईरान को मजीद मुस्तकबिल में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, आलमी कवानीन और जो सिफारती ज़ाब्ते हैं उनका एहतराम करना चाहिए, तो फिर तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ईरान जो है इसको एक मजीद तनाज़े में कन्वर्ट करना चाहता है और एस्केलेशन को के जो स्पाइरलिंग डायनामिक है उसमें मजीद इजाफा करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ इस खित्ते के अमन को, ईरान के मफादात को, उनकी आवाम को और उनकी क़यादत के मसाइल में मजीद इजाफा होगा और उनके किसी मफाद का मैं समझता हूँ उसमें कोई फ़ायदा उनको हासिल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, साथ ही सैयद मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान और ईरान ट्रेड पार्टनर भी हैं और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी ट्रेड को और पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन को आप किस हद तक डैमेज होता हुआ देख रहे हैं अभी तक जो कुछ हुआ है? देखिए, मैं तवक्को ये करता हूँ और मैं पुर उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी क़वानीन, UN चार्टर और जो सिफारती ज़वाबित हैं उसके मुताबिक जो महदूद कैलकुलेटेड प्रिसीशन स्ट्राइक हैं दहशत गर्दों के खिलाफ, वो उसमें जो टारगेट्स का चुनाव है उसको जो ईरान की हुकूमत, रियासत और फौज है और उनकी नजरियाती क़यादत है वो केयरफुली नोटिस करेगी और इसके बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में या अवामी सतह पे या माशी सतह पे दोनों ममालिक के मफादात को मजीद नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर ईरान समझता है
کہ کوئی وہ مزید غلط فہمی اس کی ہے اور وہ کسی اور ڈومین میں یا کسی اور سطح پہ اس طرح کی کوئی مزید غیر ذمہ دارانہ حرکت کا مرتکب ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو صبح کا پاکستان کا ایکشن ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریئیکشن پاکستان کے جو ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہیں پاکستان کی فوج، اور وہ کسی بھی پاکستان کے خلاف کسی بھی نوعیت کی کسی بھی سطح کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی نہ صرف صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ ہر وقت تیار ہیں۔ ہر وقت تیار ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی جو ہمارا ریئیکشن تھا، جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ بہت کیئرفلی یہ سٹرائکس کی گئی ہیں اور ٹارگٹ کر کے بلوچ جو انسرجنٹ تنظیمیں ہیں ان پر کی گئی ہیں، نہ تو ایران کی فوج کو نشانہ بنایا گیا، نہ وہاں کی پبلک کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو جو پیغام ہم نے دینا چاہا ہے، ڈو یو تھنک کہ وہی پیغام وہاں تک پہنچا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ پیغام بیک وقت 4 سطح پہ گیا ہے، اور یہ پیغام جو ہے آج کے صبح کے آپریشن کے کامیاب آپریشن اور کیئرفل آپریشن اور ویل پلانڈ اینڈ کیلکولیٹڈ آپریشن کے نتیجے میں نہ صرف سب سے پہلے تو ہم نے اپنے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی افواج تیار ہیں، مسلح ہیں، پراؤڈ ہیں، اور پاکستان کی سلامتی پہ کسی قسم کی کوئی آنچ کسی جانب سے آنے کے لیے بالکل بھی وہ تیار ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ پیغام عوام کو دیا گیا ہے۔ دوسرا پیغام ایران کی حکومت کو دیا گیا ہے کہ یہ کیئرفل، رسپانسبل، لافل رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے جو پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کیا ہے، ایران کو عوام، حکومت اور فوج کے خلاف نہیں کیا ہے۔ یہ دوسرا پیغام ہے، اور پاکستان مزید کسی تنازع میں انگیج نہیں ہونا چاہتا ایران کے ساتھ۔ تیسرا پیغام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں عالمی برادری اور عالمی قوانین کے جو اہم ادارے ہیں، اقوام متحدہ جیسا ادارہ ہے، OIC ہے، ان کو بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحیت کا خواہاں نہیں ہے اور کوئی توسیع پسندانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے پاکستان کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے کسی کے خلاف بھی تیار نہیں ہے۔ یہ تیسرا پیغام ہے۔ چوتھا پیغام میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے دشمنوں کے لیے ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہوں یا ملک کی سرحدوں کے باہر ہوں، کہ پاکستان کی فوج جو ہے پاکستان کے ہر دشمن کے خلاف، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا بیرونی سطح سے ہم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرے، ان کے خلاف پاکستان نہ صرف مکمل طور پہ تیار ہے، ان کے عزائم کو حتمی اور فیصلہ کن انداز میں دندان شکن جواب بھی دیا جائے گا اور ان کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ تو یہ 4 سطح پہ آج کی کامیاب آپریشن پہ میں پاکستان کی قوم اور فوج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ آپ کے توسط سے یہ پیغام عالمی برادری کو، ایران کی قیادت کو اور ہمارے دیگر ہمسایہ ممالک کو پہنچانا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی محمد علی صاحب یہ کہیے گا کہ چین کا رول آپ اب اس سب میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ چین کی جانب سے اپیل بھی کی گئی کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، ان کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے دیکھا جائے، چین کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں چین ایک اہم رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ اب ایران کی جو غیر ذمہ دارانہ پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش تھی، اس کا کیلکولیٹڈ لافل جواب چونکہ دے دیا گیا ہے اور پاکستان کو مزید تنازع اس کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا، کوئی مزید انگیجمنٹ ملٹری کی نہیں چاہتا، تو میں سمجھتا ہوں چین کے چونکہ دونوں ممالک کے ساتھ قریبی اور خیر سگالی کے تعلقات ہیں، تو یقیناً چین کی جو قیادت ہے اور سفارتی قیادت ہے وہ دونوں ممالک کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے کہ وہ مزید میں سمجھتا ہوں جو ہے اس کانفلکٹ کو نہ پھیلنے دیں اور اس انگیجمنٹ کو یہاں پہ ختم کریں، اور اس کو ایک میں سمجھتا ہوں ایک کاسٹلی لیسن کے طور پہ ایران کی حکومت اور قیادت اور فوج لے، اور مزید جو ہے میں سمجھتا ہوں اس انگیجمنٹ کو انکریز کرنا یا کوئی اور غیر ذمہ دارانہ حرکت جو ہے وہ ایران اور اس خطے اور اس پورے ریجن کے جو ممالک ہیں ان کے سیاسی، سفارتی، معاشی اور دفاعی مفادات کے خلاف ہوگی، اور اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک گڈ ول کا اگر میسج جو ہے چین کی جانب سے تہران کو جاتا ہے تو میں توقع کرتا ہوں کہ ایران کی جو قیادت ہے وہ اس کو سنجیدگی سے اور کھلے ذہن سے لے گی اور اس پہ عمل درآمد کرے گی۔
बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान का भरपूर जवाब। ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए गए हैं। ऑपरेशन मरगबार सरमाचार में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मरगबार सरमाचार का नाम दिया गया है। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह बताया गया है कि पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। कई बरसों में पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की पनाहगाहों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात ईरान के साथ शेयर किए। ये कार्रवाई कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मज़हर है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह भी कहा गया है कि कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोज़ियर्स भी शेयर किए। ये नाम नहाज़ सरमाचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान कभी भी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तानी अवाम ईरानी अवाम के लिए बहुत इज्जत और मोहब्बत रखते हैं, ये भी कहा गया है। और साथ ही साथ हमेशा दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए बातचीत और ताउन पर जोर दिया गया है। चैलेंजेस का मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिश जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। तो ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देते हुए ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर टारगेटेड हमले किए हैं। ऑपरेशन मरगबार सरमाचार में मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मरगबार सरमाचार का नाम दिया गया है। जवाबी हमले में ईरान के किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से यह कहा गया है पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा।